कुर्सातावन कुरो सोडुल्ल्या जेजूतय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आनी विशेष तरान म्हज्या मोगाळ युवा जाणांनो आनी भुरग्यांनो, सभार संभ्रम आज आमी चलयता. पयल्यान पयलें आज साद्या काळाचो 21वो आयतार 21st संडे ऑफ द ऑर्डिनरी टाइम इयर सी. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप आमी आयकले. ताच्या उपरांत हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले आनी लुकाचो वांजेल. आनी दुसऱ्यान आज ज्या कारणा पासून आमचे लगभग 50-60 युवा जाण मुखार बसल्यात. बारी खुशी. तुमकां पळयतना मस्त खुशी जाता. तुम्ही आमच्या फिरगजेची आस्त, तुम्ही आमच्या DSCची आस्त, ऑफकोर्स तुम्ही तुमच्या कुटुंबाची आस्त खंडीत वय. आज आमच्या फिरगजेंत युवा जाणांचो जुबलेव आमी संभ्रमता. केवळ YCS आनी ICY मात्र न्ही, सक्कड युवा जाण 16 to 30 years पर्यंतले युवा जाण आज आमच्या फिरगजेंत आसात. तांचो जुबलेव ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आचरण करना आसात. तिसरें गरजेचें न्ही, पूण तुमकां इन्फॉर्मेशन, धर्मदूत आपोस्तल सांत बार्तोलोमेव ताचें फेस्त आस. आयतार जाल्ल्यान फेस्त करना. हांव उल्लेख करता कित्याक म्हळ्यार हो आपोस्तल सांगतात मुंबयच्या कल्याणाक आयिल्लो. थोडे म्हणटात आमच्या कल्याणपुराक आयलो म्हूण. आमचो वारडो कल्याणपूर, आमच्या DSCची माय फिरगज कॅथेड्रल थंय आयलो म्हणटात. ते तुमच्या गमनाक मात. देखून आयचे श्लोक पळय तुमी गायन केल्ले रियोनान, वसा सगळ्या संवसारार सुवार्ता प्रगट करा. बार्तोलोमेव तेंच करून आयिल्लो आनी आज तुमकां धाडटात. तुमी भियेल्यात कोण आमकां सेमिनारी धरता कितें बाजऱ्या बॉ सिस्टर जावं ना ना ना. वेरेवर यू आर यू कॅन इवँजलायज. आवय बापूय घरांत इवँजलायज करयेत, तुम्ही दफ्तरांत इवँजलायज करयेत, तुमच्या कॉलेजींत इवँजलायज बायबल काडून प्रिचिंग करचें म्हण न्ही. युअर लायफ इज अ विटनेस. आयच्या विशय घेवया. आयच्या वाचपाचो सारांश विशेष तरेन आमच्या युवा जाणांक आनी भुरग्यांक सगळ्यांक बरें दिसता म्हाका. कशें म्हळ्यार कोइन्सिडन्स पळया. When the going gets tough, the tough gets going or the tough get going. आयकला न्ही तुमी? When the going gets tough, the tough get going. हे तुमकां एक क्लू. तुमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, कितें करचें म्हूण समजनासतना खंय वेच्या बदलाक आज जेजू तुमकां तें बरयलां पळय. आमच्या TV स्क्रिनार आसा, जेजू आमच्या बचावेची वाट, तर संवसारी ओडण्यांक कर पाठ. दुसरें कोंकण कोगूळ विल रिमेंबर्साचें पद आसा. हांव केदाळे उल्लेख करता. म्हाका बरी मेसेज मेळटा. जिवितांत रे मनशा तुका मेळचे दीस चार, खोडसाण लोट कोनशाक जिणी गोडसाणेनुसार. तूं हांसून जिये, कश्ट दूख तें किरावन पिये. साकर घालून किरावन पियेतात पळय, तशें कश्ट दूख म्हणलें आसा, किरावन पिये. संदेश कितें म्हळ्यार जिवितांतल्या कश्टा सलवणेंत निराशी जायनासतना ते सक्कड सांगता घालून किरावन पियेल्यार सासणीक जिविताक एनर्जी मेळटा, सकत मेळटा, दिशा मेळटा. हांव तुमकां 2-3 एग्जाम्पल दिता. सिंपल एग्जाम्पल. तुमी गिटार पळयलां, हांगा म्युजिशियन बसल्यात हांगा. वायलीन तुमी पळयलां, सितार कांय थोड्या जाणांनी पळयलां. हे पुरा स्ट्रिंग इन्स्ट्रुमेंट्स. गिटार धरया, ताका 6 स्ट्रिंगाक ऑर्डिनरी गिटाराक. हे स्ट्रिंग्स ट्यून करनासतना लूज सोडले जाल्यार विवान तातूंत म्युजीक येना. पूण इल्लें टायट करतना, इल्लें टायट ओट्टू टायट करूंक जाल्यार कुडके येता. ताका एक रिता, ताचे एक पीच काणूचे म्हण आसा. 6 स्ट्रिंगाक 6 एवरी बॉय गेट्स डल आफ्टर ईटिंग म्हळ्यार ताका ई तावन सुरू जाता, ई तावन एंड जाता. ट्यून केल्यार करेक्ट तातूंत मधूर नाद येता. हांव कितें म्हणटा म्हळ्यार सक्कड एनर्जी एक कडेन कॉन्सन्ट्रेट केल्यार, केंद्रीकृत केल्यार मधूर नाद येता. नाजाल्यार तें गिटार युजलेस, वायलीन युजलेस अनलेस यू ट्यून इट. आनी एक एग्जाम्पल दिता. पावसाचें उदक वाळोवन गेल्यार न्हंय जाता, ओके. पूण तेंच पावसाचें उदक ताका डॅम बांदून, अणेकट्टू बांदून स्टोर करून, केंद्रीकृत करून तें यूज केलें जाल्यार तातूंत एनर्जी येता. ज्यो गजाला पाहता तुमी गेल्यात, उदक पडुलें सकट वेस्तान वचयेत, पूण कितें करतात, एक कडेन कॉन्सन्ट्रेट करून आमकां इलेक्ट्रिसिटी मेळटा. आनी एक एग्जाम्पल दिता. स्टीम इंजीन तुमी पळयलां. ह्या स्टीम इंजीन उदक त्या कोल म्हणटा कल्लीत घालून तूं ऊन करून एका पॉयंटा पावल्या उपरांत तें पिस्टनाक पावल्यार सिलिंडराक तावन व्हेकल मूव जाता, मुवमेंट येता. हें तुमकां म्हज्या किसडे इंजिनियर जाता तांकां तुमकां गत आसा.
एनर्जी चल्ला पिल्ली जाल्यार वेस्ट, बट वेन एनर्जी इज कॉन्सन्ट्रेटेड इट इज पावर, मूवमेंट. तशेंच जिवितांतले कश्ट आमी केंद्रीकृत केले जाल्यार, कॉन्सन्ट्रेट केले जाल्यार तातूंत एनर्जी मेळटा. अशिरदार वाट्यांतल्यान सर्गीच्या राजा भितर सरूंक आमकां कुमोग जाता. आयचें दुसरें वाचा भारी अपुरबायेचें आसा. हांव परत्यान हेपटी वाचतां. बहुशा हांगासर आसलेल्या युवा जाणांक आनी भुरग्यांक तूं बरयलें म्हणल्यार बरी आसा. हांव एक पटी वाचतां. तूं सांगलां कशें म्हळ्यार म्हज्या पुता सर्वेस पर तुका तीत दितना ताका चीत दिवंक सुखा नाका. तो तुका बेस्टायतना तुजें दैर सांडी नाका. कित्याक जांचो सर्वेस पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक वाडटा. कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हणयेत. देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरीच लेखता. आपल्या बापायचे मार काय नासतना सामा वाटेक आयिल्लो पूत कोण? केल्या ते आतांची भुरगीं कांय नात. हांवें केल्यात. आलता भुरग्यां मागीर तमाशा आमच्या पाद्रेबान मार केल्यात रे, केल्यात. टिचरांचे मारी केल्यात. आज मारूंक ना. कित्याक ना आज घरांत एप्रोच चेंज जाला. तुमी माय बाबाक फ्रेंड्स म्हणल्यार लेखता. आतां मारिनात कोणी टिचरां मारूंक ना. अशें पळयल्यार दुरुगुट्टी नोडयदर म्हणल्यार कंप्लेंट केल्यार टिचरीचें काम गेलें. तें सोडया. पूण हांव तूं सांगलां कितें म्हळ्यार एका बापायची काळजी, एका बापायचो हुस्को. आनी हांगा इतले बापयात. तुमी तुमच्या भुरग्याक इल्लें तीत भितना इल्लें मारता आसतना रागान मारिनात. ह्या भुरग्यान ताच्या जिविताक एक दिशा, डायरेक्शन जोडिचें म्हणल्यार खातीर तुमी इल्लें तांकां मारतात वा जोर करता शिवाय रागान कोणी करताय. तशेंच देव बापडे आमकां कस धाडटा आसतना. आनी आज थंय बेळमणांत एक मोरना सकाळ मोरवीन म्हणलो तरणाटो. आय फील व्हेरी सॅड. वी नीड टू प्रे फॉर दॅट फॅमिली. तांच्या पासून मागया. कश्ट येता आसतना कालेंगाचे देव आमचो मोग करताय म्हणलें सावल येता. येट गॉड लव्स अस. जिवितांत आमचे कश्ट केंद्रीकृत करून अशिरदार वाट्यांतल्यान भितर सरा म्हूण आमकां आज संदेश आसा. मेसेज कितें म्हळ्यार एका बापायचें कन्सर्न म्हळ्यार हांवें, नो पेन नो गेन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. कष्ट कई केसर आदरे बाई मोसरू कष्टपडदी इष्ट सिगोದು. हाच्या पयलें हांवें तुमकां सांगलां. वांजेलांत ती वस्तू प्रस्ताप आसा. अशिरदार वाट्यांतल्यान भितर सरा. हांव इल्लें वांजेलाक तुमकां आपोवन व्हरतां. हें खंय सुरू जालें म्हळ्यार आयचो वांजेल 15th संडे. जेजू जेरुसलेमाच्या वाट्यार आसा, कुर्साच्या वाट्यार आसा. आनी तो वळ एकलो शास्त्री आयलो. विचारलें जेजूक, हांवें सासणीक सूख जोडूंक कितें करीत? जेजून कितें म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान मोग कर म्हूण. निमाणें म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण म्हूण तो विचारता. आनी जेजून कितें म्हळें, एक वोपार सांगलें न्ही बरी उडासाय. उडासा बऱ्या सामारिया घराची वोपार. तुजो पेलो कोण? आनी ताच्या उपरांतले आयतार आमी आयकलें मार्ता आनी मोरयेची हॉस्पिटॅलिटी. आनी आदल्या आयतार आमी आयकलें हांव समाधान हाडूंक आयला आनी उजो पेटोवंक आयला म्हण जेजून सांगलें. आनी आज इट कंटिन्यूज. फ्रॉम 15th संडे इट कंटिन्यूज. एकलो जुदय विचारता, सोम्या थोडेच बचाव जावचे? हांव आसा गे त्या कॅटेगरींत. वॉट अबाउट मी? म्हाका कितें इनाम आसा? म्हजें फ्युचर कितें? आनी जेजूची जाप, डोंट फोकस ऑन द फ्युचर बट फोकस ऑन युअर प्रेझेंट. पापा फ्रांसीस युवा जाणांक उद्देशून म्हणटा, यू आर नॉट जस्ट द फ्युचर, यू आर द प्रेझेंट. जेजू म्हणटा फ्युचराचें तें मागीर सोडू, पूण आतां प्रेझेंट कितें आहा पळय तुजें जिवीत तें बरें जियेल्यार तुका सर्ग गॅरंटी. हांव तुमकां ल्हान एग्जाम्पल दितां. हें सांगता हांव, आमच्या त्या घराक, सर्गीच्या घराक मेटेरियल व्हरचें खंय तांगुताय, सिमेंट आनी व्हरचें खंय तांगुताय, हांगात हांव एक एग्जाम्पल दितां. दोग इश्ट आसले, बरे इश्ट. आमच्या जोशवा आनी रियोना बरें चिंत्या एग्जाम नांवां मात. ओके, हे न्ही. ती इश्ट बारीक क्लोज फ्रेंड्स. एकत हळ्ळेत आनी म्हणजे एकत लागीं लागीं कर तांचें. बरे हुशार भुरगे. 10th जालें, BCom जालें, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन. एकलो बँक मॅनेजर जालो, एकलो कॉन्ट्रॅक्टर जालो. ताका बँकान मेळोना कोण ना काम. आतां कामां मेळना म्हणया. आनी हे इश्ट गेले तांच्या कामार पडले, लग्न जाले आनी 12 वर्सां उपरांत हे परत एकपटी मेळ्ळे. हे दोगी बँक मॅनेजर आनी कॉन्ट्रॅक्टर. मस्त वर्सां उपरांत मेळचें न्ही. इल्लें डायलॉग केलें, उलयलें आनी बरा निमाणें बँक मॅनेजर म्हणलो कॉन्ट्रॅक्टराक, आळे सायबा तूं कॉन्ट्रॅक्टर, बरें नांव वेलाय तुवें, म्हाका एक बरें घर बांदून दिवचें, सोबीत बेस्ट.
एक ब्लँक चेक दिता हांव 4-5 चेक हांव तुका सायन करून दिता ब्लँक बेस्ट मटेरियल यूज करीचे म्हाका सोबीत घर जायचे जायत म्हणलो कॉन्ट्रॅक्टर चॅक बूक काडून गेलो आनी वो बँक मॅनेजर कामाक गेलो ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान कितें केलें पयशे बरे काडले मटेरियल पुरो सेकंड क्लास आनी थर्ड क्लास मटेरियल घालें सक्कडी तशें न्ही आं आनी कितें जालें घर उबें जालें उद्घाटनाक आशिर्वचन कार्याक तयार जालें आनी हो बँक मॅनेजर ताची फॅमिली आयली वय आयलो कॉन्ट्रॅक्टर अशे मस्त लोक आनी सभा कार्यक्रम जाता आसतना बँक मॅनेजर ताचे स्पीच करूंक टर्न येता आसतना म्हणालो म्हज्या मोगाच्या इश्टानो आज हांवें सोबीत घर उबें केलां थँक्स म्हज्या कॉन्ट्रॅक्टर मित्राक हांव ल्हान आसतना इस्कॉलाक फीस बांदूंक म्हज्या लागीं पयशे नासले ह्या म्हज्या कॉन्ट्रॅक्टर इश्टाच्या बापायन म्हजे फीस बांदिल्ले आनी ते ग्रॅटिट्यूड जावन उपकारी म्हूण जावन आज हांवें हें घर म्हज्या इश्टाक तयार केलां दर इक्की म्हूण ह्या इश्टाक दिता माडी दुण्णो महाराया कितें ओमताय तें चलोवताय सर्गीच्या घराक साहेत व्हरची हांगा तावनूच डोंट थिंक अबाउट युअर फ्युचर थिंक अबाउट युअर प्रेझेंट हांगाची जिणी बरें जिये आतां ती अशीर वाट म्हणा पळय एंटर बाय द नॅरो गेट म्हण आसा पळय ताका बॅकग्रावंड दिता तुम्ही होली लँडाक गेल्यात जाल्यार थंयसर जेरुसलेम शहराक दोरे आसात पागर आसात वणटी आसात लांब लांब वणटी ह्या वणटीक ते हायवे न्ही तो त्या वणटीक 12 गेट आहात हे 12 गेट उक्ते आसतातच दीस बुडता पर्यंत मात दीस बुडले उपरांत आतां भायर गेले आनी भितर येयचे न्ही 7-8 वरां 9 वरां अशें भितर येवच्या खातीर ल्हान ल्हान गेटी आहात ते नॅरो गेट म्हण आसा हें अशें केलां कित्याक म्हळ्यार सोर भितर येनातल्या बरी सेक्युरिटी खातीर आनी ताच्या उपरांत वयर येवनातल्याक बसत आतां ती ल्हान दरवटेचे एक तुमकां सिस्टम सांगता तांच्यो 5 स्टेप्स आहात भितर येवचे जाल्यार इट इज नॉट दी हायवे इज द नॅरो गेट पयलें कितें करचें म्हळ्यार तूं गाडवार वा खऱ्यार वणटेचेर वा घोड्याचेर बसून येता जाल्यार यू हॅव टू गेट डावन फर्स्ट दुसरें तुज्या रक्षणा कावाच्या पळय आर्मर आसा पळय तूं घालताय जाल्यार तें काडूंक आसा तिसरें त्या गाडवा वयर तुजी लगेज आहा पळय कितें बांदून हाडलें पळय तें पटली आनी परत तें काडूंक आसा नाजाल्यार त्या दारांतल्यान वचूंक जायना चवथें तुवें बेंड जावन वचचें पडटा शीदा गेल्यार रियो नंबर आले लांब मनीस गेल्यार मांड्या आपटा हांव बेजमेंटा गेल्या वेळार 1-2 मांड्या म्हाका आपटलां हा सुदी पांचवें भितर गेल्यार पावना ते एकलो सेक्युरिटी गार्ड आहा तुका पुरो चॅक करता देन ओन्ली यू कॅन एंटर दॅट सी द स्टेप्स जेजू ही इमेजरी ही इमेज ही सर वापरता देवाच्या राजाक अशीर दरवटो म्हळ्यार काले म्हणून सांगता तुमच्या भितर सरूंक ह्या दरवट्यांतल्यान तुमच्या इगो म्हणल्या गाडवा तावन सकला देवा तुमकां म्हणलें न्ही हांवें इगो म्हणल्या गाडवा तावन सकला देवा नेक्स्ट तुजें रक्षणा कावाच्या काड कळ्ळें रक्षणा कावाच्या युअर डिफेन्स मेकॅनिझम आहात आमचे मस्त न्ही बांदिवची पुटी मारचे राग रिमूव दॅट तिसरें अनलोड युअर बॅगेज कळ्ळी बॅगेज आसता आमची मस्त बॅगेज आसता आमचे वरीज एन्झायटीज आस्त बंगार आमचे हेड वेट आमचे डिग्री लेस लागेज मोर कम्फर्ट फ्लायटार वता आसतना म्हणटात लेस लागेज मोर कम्फर्ट आमकां पाद्र्याबाग एक बारीक पाड सवय आसात आमी तशें तुमी चिंता नाका पाद्र्याबाग घेवन म्हूण आमी ट्रान्सफर जावन वता आसतना लॉरियर घालून वोवन व्हरचें आमकां टू लेट गो पळय बारीकस्ट हांव हें आसा तातूंत इल्लें म्हाका इल्लें म्हजे बूक आनी वोवन हाडल्यात हांवें खंय एक पिडी सोडी जमचेंचे आमकां खाली सोडना ते म्हळ्यार चिटकोवन रावले आमी ट्रान्सफर जावन येतना आमचे बुक्स आमचे स्मरणिका थोड्याच्या कपाटांत वस्त थोड्याच्या घरांनी गोदाम घालून सोडलां कितली वस्तू रास घाल्यात वणो आहात पळय रास घालून घाल्यात आमकां वी मस्ट इतले अटॅचमेंट गी वी मस्ट लेट गो बारीकस्ट लगेज कार्ड फोर्थ स्टेप इज बेंड जावन वचा जे आमच्या अशीर दरवाड्यार वचोंक देवाच्या राजाक मोरये बरी जुवां बावतीस बरी ते एकलो जमते ताका इल्लें उठया बा आनी निमाणें थंय एकलो सेक्युरिटी आसा सेक्युरिटी म्हणजे तुजी निमाणी जडती जावची भाव भयणीनो आयका निमाणी जडती जावची 6 सवालांचेर हांव भुकेल्लो हांव थान येयल्लो उक्तो आसुल्लो परको आसुल्लो पिडेस्त आसुल्लो बंदेंत आसुल्लो तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात गी म्हज्या ल्हाना भावा भयणी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें देखून म्हळें हांवें त्या घराक सहायत व्हरची हांगात हांव एंटर बाय द नॅरो गेट इवज म्हणून आतां हांव तुमच्या लागीं उलयतां आनी एक 5 मिनटां
हांगासर तुमी युवा जाण आसात, भुरगीं आसात, तुमच्या पैकी कितले जण अशीर दारवटो पळयलेंतूच धांवन वेतात? वी रन अवे. सलवणी कस्ट आयलेंस डिप्रेस जायन आसतना रावतात, म्हाका सांगा. थोड्या संगतीक आमी अटॅच जावन रावता, म्हाका सांगा. चॅलेंजेस आयलेंस रडोवन बसता आनी जाले म्हणजे कितले जाण आसात? हांव तुमकां दोन वाटो सांगता, एक हायवे, एक नॅरो गेट. एक संवसार, एक जेजू. संवसार म्हणटा, हायवे म्हणटा फास्ट अँड क्रॅश, फास्ट फूड, क्रॅश कोर्स. जेजू म्हणटा नॅरो गेट म्हणटा स्लो अँड स्टडी. संवसार म्हणटा 2020 क्रिकेट मॅच, जेजू म्हणटा टेस्ट मॅच. संवसार म्हणटा फेसबुक, जेजू म्हणटा फेथ बुक. बाबा तसो हायवे सांगता फर्स्ट अँड फास्ट. पयलें देखून पळय, कोणी ॲक्सिडेंट जाल्यार ही व्हिडिओ काडली, फॉरवर्ड केली, हो कोण फर्स्ट गे म्हण. एकल्याच्या मरणाती संतोष पावची आमी मनशाबळ उगडयली तांची समाज आमची सेन्सिटिव्हिटी ना. मागीर डॉक्टर रोशन म्हाका दिसता ते दिसा तुमकां सांगतलो आमी कितें सगळं उगडायला ह्या माध्यमांत वारी म्हूण. जेजू म्हणटा लिस्ट अँड लास्ट. संवसार म्हणटा फर्स्ट अँड फास्ट. संवसार म्हणटा ओवरनायट ग्रेस काय, ऑनलायन गेम्स आनी ताच्या उपरांत क्रिप्टो करन्सी हें पुरा. जेजू म्हणटा नितीन ग्रेस जा. संवसार म्हणटा यू रिमेन इन युअर कम्फर्ट झोन. जेजू म्हणटा ट्राय चॅलेंजेस. संवसार म्हणटा अटॅच जावन राव. जेजू म्हणटा डिटॅच. संवसार म्हणटा होल्ड ऑन. जेजू म्हणटा लेट गो. नो पेन नो गेन म्हळें. पोरी पळय, लास्ट संडे झाकीर खान म्हणलो, इंदोरचो एकलो तरणाटो कॉमेडियन, फॉर द फर्स्ट टायम इज अ रेकॉर्ड, फॉर द फर्स्ट टायम न्यूयॉर्कच्या मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनांत एका कॉमेडियनान जंय मायकल जॅक्सनान परफॉर्म केल्लें, परफॉर्म करता फॉर द 6000 ऑडियन्स. हांव कित्याक सांगता म्हणजे ह्या झाकीर खानाकच RJ इंटरव्यूवान ताका रिजेक्ट केल्लो. तो सावळयलो, काळो म्हूण रिजेक्ट केल्लो. ताचे लुक्स पळोवन ताका तमाशे केले. तो म्हणटा ही डीड नॉट गिव अप. दॅट ताणें रेकॉर्ड केलें लास्ट संडे, तुमी वचून पळया. गुलोबा बरी तुमकां जिवितांत पळोवंक मोन आसा तर खांट्या सांगता जियोंक शिका. आनी माय बाबानो तुमकां सांगता, माय बाब खांट्या सांगता जियोंक भुरग्यांक सोडिनात. यू आर ओवर प्रोटेक्टीव. मस्तपुटी आतांची म्हळ्यार दोगांत भुरगीं न्ही. हांव सांगता इफ इट इज प्रॅक्टिकल एप्लिकेबल टेक इट. आमी भुरग्यांक सॉफ्ट स्कील शिकयता, हार्ड स्कील शिकयना. ही पुरा सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर न्ही. देखून भुरग्यांक पळय डेलिकेट डार्लिंग्स, जरल्याकी बी येतात, पालिकी बी येतात, वो मम्मी म्हणटात, वो मरतात. इतले सॉफ्ट. आनी थोडी जाण भुरगीं बेंगलोर कामाक गेल्ल्या वेळार या कोर्साक गेल्ल्या वेळार बसार येतना तांचे वस्तूर आनी पुरो लगेज हाडून येतात मम्मीक उंबळूंक. हांगा उंबळूं जायना. हांव कितें सांगता की म्हळ्यार, आनी हांवें सांगलें आसा थोडे भुरग्यांक बसार आमी पळयता 8th 9th 10th भुरगीं आवय बापाय राखोवन रावतात. बसार देवलेंत आवय ताचें बॅग वोवन येता. ह्याका तांकां न्हय वोवंक त्या 9th क्लासीच्या भुरग्याक काले तुमी डेलिकेट डार्लिंग्स केलां. आतां आयका, मनशास्त्रज्ञ डॉक्टर डॅन सांगता दोज हू आर ओवर प्रोटेक्टेड आर ऑफन फेलियर्स इन जॉब्स, रिलेशनशिप्स अँड मॅरेज. ओवर प्रोटेक्ट केली भुरगीं कामांत, संबंधांत आनी लग्न जिवितांत सलवणी. वाय सो मेनी डिवोर्सेस? कित्याक? फेलियर्स, नो एडजस्टमेंट. आनी आयले कुडले कश्ट आयले कुडले दावली, काडली, गेली. आनी एकलो सांगता आयका, डॉक्टर वेंडी क्लिनिकल सायकॉलॉजी सांगता it is our job to prepare our children for the road and not prepare the road for the children. तांकां वाट एक तयार करा, वाट तयार करून दिवची न्ही. डोंट जस्ट प्रिपेर देम फॉर द एग्जाम्स, प्रिपेर देम फॉर लायफ. हांव वाकेर करता. माय डियर यंगस्टर्स, तुमचो मोग आहा म्हाका. देखून हांव उलयतां. तुमकां एक टीनेजर एक फावटी सांगलां, परत्यान सांगता. परवा सप्टेंबर 7th 15-year-old बॉय, तरणाटो, इटलीचो, बरो तुमच्या बरीच खेळगाडी, तुमच्या बरीत पिझ्झा आनी फास्ट फूड खावचो, व्हिडिओ गेम्स खेळचो, इंटरनेट सांत. नांव घाल तेचें कार्लो आकुतीस. परवा 7 तारखेक ताका बागेमूत म्हणून पासारतात. ताचें मंत्र आसलें 3 B's: द बूक, द ब्रेड अँड द ब्रदरहूड. बूक म्हळ्यार बायबल, ब्रेड म्हळ्यार युकरिस्ट, ब्रदरहूड म्हळ्यार मनशापण. युकरिस्ट इज द हायवे टू हेवन म्हणलें ताणें. आनी सदांय मिसाक येतलो. 15-year-old लुकेमियान सरता. If Carlo Acutis can do it, a most modern and a youth can become a saint, why can't you? Have you asked that question? If Carlo can become a saint, why not I? Sant म्हळ्यार गुडी जायचें म्हणना, a good life. हांव तुमकां सांगता, if he walked the narrow gate, entered the narrow gate, why can't I? निमाणे, what is your choice? Highway or narrow gate?
संसार व सर्ग हांगासर बरयल्लें परतून आमी सक्कट सांगाता वाश्यांगी एक बडी वाश्यांगी जेजू आमच्या बचावेची वाट तर संसारी वडण्यांक कर पाट. आतां आमी सक्कट तुमी म्हणा जेजू तर तो अशीरदार वटो आमी खाणग्यांगी